یک کشور مستقل بخشی از سرزمین سومالی توسط طرفی که موجودیت خودش هم نامشروعه. این اقدام صرفاً در راستای تیکه تیکه kardana کشورهای اسلامی در راستای Pemerintah Iran mengecam Israel usai mengakui wilayah Somaliland sebagai negara merdeka. Kecaman itu disampaikan Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Esmail Baghei, dalam konferensi pers di Teheran pada Senin 29 Desember 2025. Baghei memandang pengakuan yang diberikan Israel terhadap Somaliland adalah upaya negara yang dipimpin Benjamin Netanyahu itu untuk memecah negara Islam. Ia menilai pengakuan oleh Israel diberikan tanpa memiliki dasar dan tidak berarti. Selain itu, ia juga menyinggung bahwa Israel merupakan negara yang keberadaannya masih menjadi kontroversi. Ia pun menuding Israel sedang berupaya memicu perpecahan sehingga negara-negara di kawasan menjadi lemah untuk melawan ambisi Israel. هیچ کشوری این موضوع رو تایید نکرده. در واقع این شناسایی اساساً بی‌مبنا و بی‌معناست. شناسایی بخشی از یک کشور مستقل بخشی از سرزمین سومالی توسط طرفی که موجودیت خودش هم نامشروعه. این اقدام صرفاً در راستای تیکه تیکه kardana کشورهای اسلامی در راستای تجزیه منطقه، در راستای بی‌دفاع‌تر کردن منطقه در برابر مطامع و تعرضات رژیم صهیونیستی است. Pada pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui Somaliland secara resmi. Netanyahu mengumumkan Republik Somaliland berhak menentukan nasibnya sendiri. Meski demikian, pengakuan oleh Tel Aviv ini memicu kecaman dari banyak negara, termasuk Somalia sendiri. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab sepakat menyebut pengakuan Israel sebagai serangan terhadap keamanan nasional wilayah Arab. Begitu pula Somalia yang menilai pengakuan tersebut sebagai serangan terhadap kedaulatan negaranya. Selain itu, Uni Afrika juga dengan tegas memilih untuk tidak mengakui pengakuan yang diberikan Israel kepada Somaliland. Pejabat Uni Afrika menilai upaya Israel berpotensi merusak kedaulatan Somalia dan berisiko menghancurkan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Negara-negara itu justru menyebut bahwa Somaliland seharusnya tetap menjadi bagian dari wilayah Somalia. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan belum siap mengikuti langkah Israel yang mengakui Somaliland. Dalam wawancara via telepon dengan harian New York Post pada Jumat 27 Desember, Trump menegaskan bahwa keputusan tersebut masih dalam tahap kajian. China juga menentang setiap tindakan yang berusaha memecah belah wilayah Somalia. Menurut China, masalah Somaliland sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri Somalia. Oleh sebab itu, masalah tersebut harus diselesaikan oleh rakyat Somalia dengan cara yang sesuai dengan kondisi nasional dan konstitusi mereka. Selain itu, China juga memperingatkan negara-negara luar kawasan untuk berhenti campur tangan yang tidak semestinya. China pun mendesak otoritas Somaliland untuk menghentikan kegiatan separatis dan berhenti berkolusi dengan kekuatan eksternal. Adapun pengakuan Israel ini menjadi yang pertama kalinya diterima Somaliland sejak memisahkan diri dari Somalia 34 tahun lalu atau pada 1991.